Welcome him with a by shouting hallelujah. Аллилуйя! 할렐루야. Спасибо мужскому ансамблю за прекрасное выступление и благодать. Аллилуйя! Слава Господу! 특성으로 영광 돌려주신 우리 남성 First, I appreciate the men's chorus for their mighty praises. Дорогие братья и сестры во Христе, я приветствую вас и выражаю свою глубокую благодарность Богу за возможность разделить с вами радость Его благодати сегодня здесь, в драгоценной центральной церкви Манмин. 사랑하는 우리 만민의 성도 여러분, 오늘 귀한 이 자리에 Dear brothers and sisters in Manmin, 사랑을 나누고 또 설교를 할 수 있게 되면 너무 first, 감사드리고 아버지 I'm 하나님께 very thankful that I can share this grace with you on this altar. I also give thanks to Father God Суджин Ли за возможность проповедовать за драгоценной кафедрой центральной церкви Манмин. Благодарю. 그리고 만민의 사역을 잘 이끌어 가시는 우리 and to senior pastor who is guiding Manmin so well. I thank her, and I also thank her for allowing me to preach on this precious altar. Благодарю каждого служителя и члена церкви Манмин за неизменное усердие в молитве и усилиях исполнять провидение конца времен. 마지막 때에 이 아버지 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이 만민의 In order to 이런 fulfill God's providence and 오늘도 기도하고 fulfill God's precious providence, 열심히 신앙생활하는 pastors 우리 and church 만민의 workers 모든 are praying 성도님들께도 very hard and working very hard. I thank all of them. Конечно, я от всего сердца поздравляю Центральную церковь Манмин с 43-летием основания. Это благодать Господа, проявляющаяся 43 года. Слава Господу! 또한 43년간 만민을 인도하신 And 아버지 for the 하나님, last 43 years, Father God has guided this church. 아버지 And 하나님께 today is the 감사와 anniversary. 영광을 I give thanks to Father God for the anniversary. 2010 года слушаю проповеди старшего пастора. 사랑하는 성도 여러분, 제가 2010년에 처음 우리 원로 Brothers and sisters, in 2010, I first listened to the shepherd's messages. 제가 그 말씀의 은혜를 받고 너무 큰 은혜를 I received a lot of grace through the message. 다음 날부터 계속 And 어느 from 원로 목사님 the next day, 설교를 from the 듣고 following day, I discovered more sermons on the internet and listened to them. Светиться и узнал о том, что это возможно, когда мы исполняем Слово Божье и молимся. 저는 그 전까지 사람이 Before that, 된다는 것은 생각도 못 I 해봤는데 never imagined a person achieving sanctification, but after I heard the shepherd's messages, I realized then I could also become a person who is У sanctified. меня всегда возникал вопрос, как я могу исполнить Слово Божье и не преуныть, когда у меня не получается это делать. 그러나 제가 깨닫고 열심히 노력했는데도 But even though 죄가 있기 때문에 I made efforts, because I have sinful natures, so sometimes I failed, sometimes I found it impossible, sometimes I was worried and concerned about this problem. Делиться этой мыслью с каждым из нас, а именно, мне пришло, что нужно обновить свое восприятие, реагируя на собственную реакцию. 저도 여러분처럼 성결되기 위해서 노력하는 한 사람으로서 제가 I'm also 열심히 하면서 Striving for sanctification, I'm also praying hard. 깨달은 것들을 I want to share how 여러분과 함께 나누기를 what I realized through my efforts. I want to share this with you today. Проповедь поможет кому-то. 제 오늘 설교가 성결을 위해 달려가시는 여러분에게 조금이라도 I hope that 도움이 됐으면 my message will help you at least a little bit as you try to achieve sanctification. Понимаем окружающих мир и себя. 오늘 주제의 말씀 인식을 새롭게 하라. Brothers and sisters, the title of today's sermon is Renew Your Perception. 우리가 주변에서 일어나는 일들을 우리가 What is perception? Perception refers to the way we see, feel, and understand the things happening around us. На людей и на самих себя. 보고 느끼고 이해한 것들을 우리가 어떻게 And depending on how we receive what we see, feel, and understand, our responses are shaped. Восприятие влияет и искажает саму жизнь, как фильтр загрязняет воздух и воду. 우리가 잘못된 왜곡되게 받아들인 그런 인식은 우리의 삶을 왜곡되게 만듭니다. 예를 들어서
필터가 A distorted perception will lead to a distorted life. Even when we witness something spiritual, if our perception is wrong, we will receive it in the wrong way. It's like a dirty filter contaminating even clean water. В самых сложных ситуациях реагировать в благости и прославлять Господа в меру своей веры. 반대로 우리가 올바르게 진리 안에서 인식하고 On the other hand, when our perception is right, we can respond with goodness, even in tough situations. 대처할 수 있습니다. То, как мы понимаем сложные вещи, например, что такое настоящая жизнь, складывается из того, как мы воспринимаем более простые вещи. Разные сферы нашей жизни, семью, работу, отношения и все, что в них происходит. 그래서 우리가 진리 안에서 올바르게 That's why, as we come to know the truth and are changed into spirit, 우리의 생활 the most important thing is to constantly renew our perception. 어떤 직장 문제, 어떠한 문제도 우리가 선하게 올바른 인식 가운데서 해결해 나갈 수가 있습니다. Но сегодня я хочу поговорить конкретно о том, как по-новому смотреть на свои собственные реакции, состояния и чувства. 그래서 오늘은 제가 우리가 비진리의 인식들, 비진리의 When we renew our perception according to the truth, even the complicated problems of life, whether in our families, workplaces, or relationships, can be resolved. Today, I would like to speak to you about how we can discover and change wrong perceptions already formed within us. Восприятия, которые уже сформировались в нашей жизни. 우리 안에는 이미 형성된 비진리의 잘못된 인식들 We already have wrong perceptions formed within us. 발견하고 깨닫고 Well, let me share how we can discover them, fix them, and change them. В послании Тимофею, 4 глава, 16 стих, написано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 오늘 성경 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 1 Timothy chapter 4 verse 16 says, "Pay close attention to yourself and to the teaching. Persevere in these things, for as you do this, you will save both yourself and those who hear you." А в 1 Коринфянам, 16 глава, 13 стих, написано: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». 그리고 성경 한 구절을 더 읽겠습니다. And 1 Corinthians chapter 16 verse 13 tells us, "Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong." 강건하라. Дорогие слушатели, важно помнить, что в этом мире господствует враг дьявола и сатана. 우리는 이 죄악된 세상을 지배하는 것은 원수 마귀 We must never forget that this world is under the rule of the enemy devil. С самого их детства. 우리는 어려서부터 비진리의 지식들, 비진리의 가르침들을 많이 Because of that, from an early age, people are likely to form wrong perceptions, not based on the truth, but on the knowledge of untruth. И бодрствовать в этом. 우리는 불같은 기도를 통해서 우리 But through fiery prayer, we can come to recognize these wrong perceptions and receive the power and strength to be transformed. В любой ситуации на первом этапе бодрствования мы силой Святого Духа пытаемся направить свои мысли по Слову Божьему, чтобы правильно воспринять ситуацию и не допустить неправильных реакций. 그래서 우리의 목적은 바로 Our objective, our goal is to, 반응이 나왔을 때 when our responses are wrong, we have to realize it first, and we have to change them with the Word of God. And Но часто уже сформированные неправильные восприятия и внутренние реакции происходят автоматически, независимо от наших стараний увидеть все в благости. 그러나 우리도 알다시피 the first step is to receive help from the Holy Spirit to align our thoughts with God's Word so that we can accept situations correctly and prevent wrong responses. However, wrong perceptions that have already been formed and automatic responses often emerge without our will. стараний и борьбы против греха. Другими словами, бодрствовать. 그래서 그 순간 Then, what can we do to fight more effectively when such wrong reactions arise? Дорогие слушатели, смысл этого
состоит в названии проповеди. А чтобы это сделать, нам нужно сразу же отреагировать на свою первую реакцию. 오늘 설교 주제 말씀 질 인식을 새롭게 하라인데 이 아까 첫 Our 이 질문에 대한 this 답변에 title of today's message is the renew our perception, 첫 번째 and 반응, 첫 반응에 and 즉시 another 대처하라는 말씀입니다. subject is the immediately respond to your own responses. We must learn to immediately respond to our first reaction. И постоянно оставаться как бы над ситуацией, наблюдая совсем со стороны. 자, 좀 길었죠. 예. 감정, 비진이나 이런 감정들이 우리 안에 Instead of suppressing our emotions or running away, we need to quickly check our response and maintain a mindset that allows you to step back and observe the situation from a distance. 태도, 그런 자세를 가지면 우리가 이것을 해결해 나갈 방법을 찾아 나갈 수가 있습니다. 제가 경험한 것들을 지금부터 설명드리겠습니다. Этот в тот момент поможет почувствовать, что бой не проигран. И поможет в тот момент не опускать руки и дальше бодрствовать. 감정이 올라왔고 비질리가 반응이 나타났을 때 내가 그거를 그대로 행하게 되면 벌써 여러분은 느낄 것입니다. 아, 내 또 실패했네 하고 절망감이 들 것입니다. Рассмотрим пример с гневом. 한 가지 예를 먼저 들겠습니다. 오늘은 분노. Let's take anger as an example. Допустим, кто-то сказал нам грубые слова, и в результате неправильного восприятия этих слов в нас возникла реакция – гнев. 누군가가 여러분에게 When someone speaks harshly to us, we may feel a surge of anger rising within us. 감정을 느낄 수가 있습니다. Когда мы испытываем вот этот гнев, важно не подавлять его, а постараться разобраться в том, как мы его воспринимаем в себе. 자, 분노의 감정이 확 올라왔을 때 In that moment, instead of simply trying to suppress the anger, 아니면 그 감정이 올라왔을 때 we must ask, how am I receiving this anger? How should I deal with it? What is this anger revealing to me? Что с ним делать? Показателем чего он является? Что общего у этого гнева и сложившейся ситуации? 내가 이 화를, 이 분노를 왜 내고 있지? 이 분노는 지금 뭘 보여주는 Is this anger truly justified in this situation? 있어서 나오는 거구나라는 것을 깨닫게 됩니다. You realize Может нам these things. сместить фокус внимания. 자, 여러분 이렇게 생각하게 되면요, 이 분노에 대한 감정 By doing this, the focus of our anger can shift from the other person's wrongdoing to our own inner response. Вместо того, чтобы зацикливаться на мысли о том, как груб тот человек, мы можем подумать о том, что сам наш гнев и этот человек не имеют ничего общего. Этот порок просто есть в сердце сам по себе. И его является доказательством, этот порок, неправильности нашей реакции. 자, 저 사람이 Instead of dwelling on how rude that person was, we come to realize this anger is not about them. It is the evil within my own heart that caused this reaction. 깨닫는 순간 우리는 그것을 인식을 새롭게 한다라고 말하는 것입니다. Когда мы сформируем восприятие, что сам гнев – это показатель нашей неправоты, это поможет нам быстрее его умерить. Если бы мы по Писанию все воспринимали, гнева бы не было. When this understanding, this anger is the evidence of my wrong response, takes root in us, we can calm the anger much more quickly. And if we had perceived the situation correctly through God's word, the anger wouldn't have even risen in the first place. And this principle doesn't apply only to anger, but all sinful reactions as well.
그것은 우리 마음 안에 있는 모든 죄악된 반응에 동일하게 적용할 수 있습니다. This applies to all the sinful responses the same way. индивидуальным особенностям. 그러나 이것은 뭐 사람마다 성격도 다르고 신앙 우리 정도 또 믿음의 Of course, 성향도 the specific way we apply this may differ from person to person. So it's important to adjust it in a way that works for you. Попытки правильно воспринимать и отреагировать на свои собственные чувства помогает отвлечься от этих импульсивных действий и мыслей, которые эти чувства вызывают. 그러나 우리가 가장 중요하게 핵심적으로 알아야 될 But the 것 key is to make a conscious effort to break free from the impulsive thoughts and behaviors triggered by our emotions. 내 악한 마음에서 나왔다는 그렇게 우리를 깨닫는 그런 의식적인 노력, 이 단어를 기억해 주십시오. 의식적인 노력이 필요합니다. Это создает как бы пространство для более рационального применения Слова Божьего в тот сложный момент. 그런 상황에서 여러분들이 의식적인 노력을 갖고 When we do this, we create room to apply God's word in the midst of complex situations. 깨닫게 되고 우리 안에 마음 안에 그거를 인용할 수 있는 공간, 여지가 생깁니다. Мы не просто пытаемся подавить эти негативные чувства, но перенаправляем усилия и фокус на восприятие собственной реакции. 이런 모든 우리의 감정들 또한 이렇게 행동하는 것들은 모든 성경 안에서 해답을 찾을 수가 있습니다. Вследствие мы можем глубже понять, что именно мы восприняли неправильно в исходной ситуации и изменить свои чувства и реакции. 우리가 무엇을 잘못 받아들였는가 깊이 발견할 수 있고 It's not just about suppressing negative feelings, it's about paying attention to how we are receiving these emotions so that we can begin to find God's answers within the situation. Очень важно, чтобы мы научились по-новому видеть и реагировать на абсолютно все, что происходит в нашей жизни. И неважно, касается это чего-то приятного, например, радости, удовольствия или комфорта, или чего-то неприятного, страданий и трудностей. 사랑하는 성도 여러분, 자 지금까지 말씀드린 것처럼 우리가 Brothers and sisters, just as I have explained, we have untruthful thoughts and responses. We are talking about how to deal with it under the title Renew Our Perception. Also, whether it is joy or peace, such reactions can also come in painful situation as well as in joyful situation. Постоянно анализировать себя и изучать Божье Слово. 하나님을 더 가까이 하나님께 더 가까이 가기 원하고 If we desire to draw closer to God and rightly understand His will, we must constantly examine ourselves and meditate on His word. 가운데 묵상하는 것이 필요합니다. Важно делать это не только в эти трудные времена, когда нам плохо, но и тогда, когда у нас все хорошо и комфортно. 또 하나 중요한 것은 우리가 우리 안에 어렵거나 힘든 상황이 왔을 때 하나님을 찾는 것이 아니라 And we must stay awake and alert not only in times of hardship, but also in times of peace. In fact, it is especially important to examine our responses in moments of joy. И мы получаем удовольствие. 특히 우리가 어떤 무슨 일을 이루어서 즐겁거나 행복하게 Especially when we achieve something and become joyful, and 방해가 있는데 그거를 놓치는 there are 경우가 also evil emotions arising, but people fail to discover such emotions coming up. Приятных чувств. 자, 이 표현이 뭐냐면 감정의 펀치, 우리 복싱할 때 펀치라는 단어 있잖아요. 자, 이 나쁜 감정의 펀치를 맞고는 쉽게 우리가 깨닫게 되는데 When we have negative feelings, we realize ourselves. But when when positive or Это поможет нам научиться, как правильно принимать Божью приятную благодать и использовать все это для Его славы.
하나님께서 주신 진정한 축복을 여러분들이 진정 느끼고 진정 그걸 In order to truly 사용할 수 feel 있다면 and 그것은 바로 우리가 I mean, 아까 말한 것처럼 평안하고 그 기쁜 상황에서도 as I told you before, even in peaceful times and joyful times, 그 we- 안에 있는 그 악한 또한 비진리의 감정들을 찾아내는 노력이 필요합니다. we should be able to discover evil emotions even in such situations. Как мне пережить эти чувства, чтобы они принесли пользу? Что с ними делать? Куда мне их направить? 하나님께 이렇게 Ask God this question, Lord, how should I rightly receive this joy? How can I use this good emotion in a way that is beneficial? 아버지 하나님 도와주십시오. How should I make use of this feeling? Подход поможет God, нам help не us. поддаться искушениям, которые могут скрываться за приятными чувствами, и использовать Божьи дары и благодать во благо себе и другим. 이렇게 우리 감정 속에 숨어 있는 Such an attitude will protect us from the tests hidden within our emotions, and it will help us use God's blessings in a fruitful way. Если мы будем постоянно тренироваться быть бдительными и анализировать свои реакции в простых и даже приятных ситуациях, это поможет нам лучше справляться в сложные времена. 자, 우리가 아까 말한 것처럼 우리가 As I told you before, 잘못된 것을 깨닫는 순간은 더 쉽게 우리가 버릴 수가 있는데 When we realize wrong things, it's easy for us to, 깨어 있고 우리가 I mean, 자기의 반응을 as we continue to train ourselves to stay alert and analyze our responses immediately, even in good situations, we can overcome times of hardship even better. Это как тренировка мышц. Чем больше мы тренируемся, тем сильнее мы становимся. 이것은 마치 우리가 This is much like 우리가 강화시키고 training muscles. 근육을 단련시키기 위해서 근육 훈련을 꾸준하게 해야 근육이 생기는 것과 같은 이치입니다. Мы можем постоянно анализировать себя, изучая свои мысли и чувства, переосмысливать свое восприятие в любой сфере жизни. 그래서 여러분 생활 가운데서 나타나는 The more we train, the stronger we become. In our daily lives, we must constantly examine our thoughts and emotions and renew our perception in every area of our life. 나가는 것 이것이 오늘의 말씀의 포인트입니다. И, конечно, не нужно ждать, пока произойдет что-то плохое или хорошее. Просто нужно заниматься этим непрестанно, как написано, бодрствовать во всякое время. 이것이 좋은 일이 있을 때나 나쁜 일이 있을 때나 Whether the situation is good or bad, we don't need to wait. 항상 깨어 있어야 We must always be watchful. 할 수가 있습니다. При восприятии любого физического, будь то чувства, ощущения или эмоцию душевную, важно стремиться к нейтральному отношению. 우리가 육적인 그런 When we recognize a fleshly emotion or feeling, we need to take a neutral stance as much as possible. Это предполагает отказ от намеренного поиска определенных чувств и создание как бы буферной зоны, в которой личные желания теряют свою силу. 이게 무슨 말이냐면 This means 의도적으로 어떤 intentionally not being swayed by specific emotions and creating a buffer zone to restrain our desires. 새롭게 하는 것 이것을 내 마음 안에서 만드는 것 이것을 완충지대라는 표현을 썼는데요. 그러니까 완충지대 내 안에 그렇게 한 지대를 만들어 놓고 이 과정을 훈련시켜 나가는 것입니다. Это означает тоже, что попытка объективного взгляда на вещи, исключая предвзятость. 이것을 하기 위해서는 또한 It is the effort to lay aside our personal bias and view the situation objectively. 그런 노력이 필요합니다. Это создает вот это пространство для рационального применения Божьего Слова в сложный момент. 이렇게 완충지대가 여러분 안에 만들어지면 그런 잘못된 것을 행했을 때 그걸 내가 쉽게 빨리 깨닫고 빨리 변화시켜 나가는 그런 완충지대가 생기게 되면 When there's a buffer zone, you have some, Мы более способны оценить ситуацию в свете Божьего Слова. and this buffer zone will serve as your spiritual margin. 선 가운데
빛 가운데 행하라는 하나님의 말씀을 이룰 수가 있습니다. Итак, повторюсь, мы не просто пытаемся подавить негативные чувства, но перенаправляем усилия и фокус на восприятие собственной реакции. 자, 다시 한번 말씀드리면 Let me 어, explain again. 여러분이 보고 느끼고 깨닫는 하는 The way 것이 what you see 그것을, and 바라볼 때 여러분 마음 안에 hear 먼저 and feel, 나타나는 and you have your immediate response, and you have to deal with it immediately. Все это требует смирения и недоверия к себе, а также глубокой борьбы с грехом, вплоть до сораспятия, как написано в Библии, со Христом. 자, 우리가 부족한 것, 자신이 부족한 것을 깨닫고 To do this, we must first acknowledge our shortcomings, 우리 안에 육적인 생각을 let 버리고 go of the belief that only we are right, and engage in a spiritual battle against fleshly thoughts. Такой подход, он как бы We have to go to the подразумевает point where we are признание crucified with своего Christ. «я пока не знаю себя до конца». 이런 사람은 다음과 같이 고백할 As 수 we do 있습니다. so, we can confess as follows: I do not fully know myself Я yet. могу утверждать, что всегда правильно воспринимаю вещи. 내가 I cannot claim that I always perceive things correctly. Мое восприятие My не perception совершенно, is оно still еще не достигло incomplete, полноты Христовой, incomplete, иногда бывает мирским и даже дьявольским. at times worldly, 인식, and 나의 at times 생각은 아직도 불완전할 even 때가 있고, evil. 때로는 세상적일 때가 있고 때로는 악할 때도 있습니다. Но с молитвой и силой Божьей я все узнаю и исправлю. Я пересмотрю свою реакцию прямо здесь и сейчас, отреагирую по-новому, после чего еще раз все обдумаю. 그러나 우리가 But through fervent prayer and the power of God, I will learn all things and be transformed. 지금 이 순간에도 내가 Even in this 어떻게 moment, 하는지에 따라서 나의 I will 인생이 examine how 달라질 수 있습니다. I am responding and be renewed. Происходящему способствует борьбе с самоправедностью и разрушает так называемый дом, построенный на ней. 이렇게 우리가 행하면 This attitude breaks down our self-righteousness and tears down the ego we've built with self-righteousness. Все это все правильное восприятие собственных чувств требует осознанности. Это предполагает мысленное отстранение от самой ситуации, и как бы все нужно видеть со стороны, независимо от себя. 이렇게 자신의 감정을 깨닫고 To rightly recognize and discern our emotions, we need to see ourselves with objectivity. 여기 이 목사님 표현을 하면 자기 객관화라고 합니다. Вникать в себя и в учение – это значит смотреть на себя глазами учения. 우리가 아까 말한 것처럼 영적인 여유 공간, 우리가 반응에 대한 우리가 We have- 영적으로 깨닫고 영적인 여유 공간이 생기면 자기 발견, 자기 객관화를 하기에 훨씬 유용합니다. It means observing our emotions from a slight distance, as if they are separating from us. Решение ходить во свете, как учит нас Библия, позволяя крови Иисуса Христа все совершение очищать и освобождать от грехов. 우리가 이렇게 진리 안에서 올바르게 This is objective self-awareness, which helps us respond rightly according to the truth and walk more fully in the light. As we do so, the precious blood of Jesus Christ cleanses us. Греховной природы, источника неправильного восприятия и реакции необходим огонь Святого Духа, обретаемый через молитву и изучение Слова. 우리가 이런 죄악된 본성을 To crucify our sinful nature on the cross, we absolutely need the fire of the Holy Spirit that comes through prayer and the Word. 기도와 말씀을 통해 성령의 불을 받는 것이 반드시 필요합니다. Весь этот процесс размышления о своем восприятии, переосмысления реакций и обновления их в соответствии с Божьим Словом необходимо повторять до тех пор,
пока наше восприятие всего не станет естественным и соответствующим воле Божьей. 이렇게 불같은 기도로 The process of examining our perception, renewing our responses, and training ourselves according to God's word must be repeated again and again. 반복되어져야 됩니다. Обновление восприятия через Слово Божье приводит к тому, что сами плоды Святого Духа становятся в основе наших реакций. 이렇게 우리가 훈련하고 In turn, our perception has to be transformed and aligned with God's will. 자연스러운 상태가 되어야 됩니다. Дорогие слушатели, наполненная сила Евангелия святости позволяет многим душам воспринимать Иисуса Христа как единственного Спасителя и отреагировать смирением и покаянием во спасение души. 이렇게 하나님 말씀 가운데 Once our perception is renewed by the Word of God, our responses will be the fruits of the Holy Spirit. 열매로 나타나고요. 우리가 배운 성결의 복음은 이렇게 우리가 이런 삶을 통해서 변화돼서 성결의 열매를 맺고 많은 영혼을 구원할 수 있는 길로 인도하게 됩니다. Конечно, есть и такие, кто не воспримут Христа как Спасителя, отреагируют безразличием или презрением и пойдут в погибель. Но независимо от этого проповедовать нужно дальше. 그러나 이런 귀한 성결의 복음 말씀이 있지만 아직도 세상에는 Even though we have this holiness gospel, but there are still many people who rejects such the gospel. 끝까지 But we have to try hard to the end to spread this gospel. От того, как мы воспринимаем Божьего служителя, зависит, получим ли мы ответ или нет. 또 하나 우리가 중요한 것은 하나님의 참된 종을 여러분 Also, depending on how we receive God's true servants, we may receive answers or not. В Евангелии от Матфея, 13 глава, 57 стих, Иисус говорит о бесчестии пророка в своем Отечестве. В 58 стихе говорится о том, что там не совершилось много чудес по неверию их. We find in Matthew chapter 13, verses 57 and 58, that Jesus was not honored in his hometown, and because of their unbelief, he did not manifest his power there. Дорогие слушатели, на летнем лагере будет молитва за исцеление и нужды. И нам нужно приготовить свое сердце и правильно воспринять все для того, чтобы получить ответ. 자, 우리 조만간 우리 만민 학예 수련회가 열리는데 첫째 날 Soon, we will have the summer retreat, 회가 열립니다. and we will also have the divine healing meeting on the first day. 하나님의 참된 종의 기도를 받기 위해서는 미리 In order to receive 해야 됩니다. the 여러분 마음에 prayer from, before we receive the prayer from a true servant, we need such a process. We first need to first repent, and we need to prepare ourselves to receive His answers and blessings. Only then can we receive God's answer. Давайте мы вместе повторим тему проповеди. 자, 설교를 As we wrap up today's message, let us all read today's sermon title once again. 한번 더 따라 읽어보겠습니다. Обнови свое восприятие. Renew your perception. Respond immediately to your response. 새롭게 하라. 그리고 두 번째 주제죠. 자신의 반응에 즉시. Renew your perception. Respond immediately to your response. Проповеди. Позвольте мне поделиться свидетельством свежим. 예, 이어서 짧게 제가 간증을 Lastly, 하겠습니다. I'd like to share a brief testimony. года нам пришло официальное письмо с оповещением о необходимости срочно освободить церковный зал, в котором мы собирались более 10 лет. 올해 3월 중순경에 In mid-March of this year, we were notified that we had to leave the building we had been using as our sanctuary for over 10 years. 이 건물을 지금 공사해야 되니까 이제 이 장소에서 나가야 된다라고 공식 통보를 해왔습니다. Хочу отметить, что наш зал был просторным, без колонн в зале и за приемлемую цену, нам приемлемую. 제가 10년 동안 그곳에 Until then, we had been using a wide, 저렴한 pillarless space 사용하고 있습니다. with relatively low rent. 아주 좋은 그런 It was an appropriate place for worship. 환경도 되게 좋았었습니다. The environment was very good for a worship room. В Кишиневе
очень возросли за 10 лет, и мы подумали о том, что нам нужно будет чудо, чтобы найти такой же прекрасный зал, но в наши времена. 그러나 10년이 지난 지금 그런 환경에 맞는 그런 성전을 그러니까 임대를 구하려면 가격이 엄청 올라 있고 But in order to get that 상황이어서 such a place, we had to pay a lot more rent. So it was actually really difficult to find a place like that. If it's possible, it would be like a miracle. Старший пастор помолился. 저희는 먼저 우리 사랑하는 당회자님께 저희 So we earnestly asked for senior pastor's prayer, sharing the urgent need to find a new sanctuary. На служении исцеления с пастором Суджин Ли, мой брат-миссионер Виталий записал на бумаге данную просьбу о находке зала именно в апреле месяца и даже снял видео, как он принимает эту молитву. During the Friday all-night service Divine Healing meeting on March 29th, my brother, missionary Vitali, wrote a prayer request asking that God help us prepare a new sanctuary within April. And my brother wrote a prayer request, and all our members, received the senior pastor's earnest prayer with faith. Через неверующего человека мы узнаем о том, что сдается актовый зал, в котором около 30 лет, подчеркиваю, собиралась другая церковь. И именно в это время, когда нам нужно было, они переехали. Then on April 8th, we heard through a non-believing acquaintance that an auditorium used by another church for the past 30 years was now vacant. 지금은 나갔고 비어 있는 상태다라는 그런 소식을 듣게 되었습니다. Я хочу отметить, что та старая цена, с которой они арендовали этот зал, она как бы практически та же цена, чуть больше, но очень-очень выгодно перешла к нам. Эта цена перешла, старая. 너무 감사드린 것은 새롭게 I was very thankful that that place, 벌써 임대료가 한참 올라야 되잖아요. actually the rent has to be really high. 원래 But 전에 있던 교회의 임대료보다 더 저렴한 가격. actually the rent was lower than the place we had been using. Лучше, чем у нас был раньше, с еще более высокими потолками, без колонн посреди зала, в очень хорошей, удобной локации, за приемлемую для нас цену. 지금 새롭게 우리가 이전한 성전은 전부 다 The new sanctuary was in a great location. The rent was reasonable. The space was wide. Actually, the ceiling was high, and there were no pillars inside. 귀한 성전을 찾게 되었습니다. Just what we had been hoping for. Hallelujah. We give thanks and glory. Дорогие братья и сестры во Христе, члены церкви Манмин по всему миру, мы радуемся тому, что у нас есть Евангелие святости, ясные, наполненные силой Божьей проповеди почетного старшего пастора, на основании которых мы можем продолжать проповедовать и распространять Евангелие святости. 사랑하는 우리 만민의 성도 여러분, Manmin members, 원로 목사님의 성결의 곧 말씀을 통해서 through the shepherd's gospel of holiness, my life has been transformed completely, and I now become a pastor. Not just me, you also have been transformed by the gospel of holiness, and we are marching towards New Jerusalem. To do so, we have to spread this gospel more widely in more places in the world. Хочу поблагодарить старшего пастора Суджин Ли за благодать, полученную через короткие проповеди на YouTube-канале. Also, I really appreciate our senior pastor. Recently, she launched the Only Bible sermon program, which has clear and brief messages and full of grace. And through the messages, we have received a lot of grace.
нас получится исполнить желание Бога, желание почетного старшего пастора, президента молитвенного центра «Манмин» о наполнении душами Новый Иерусалим и о исполнении проведения конца времен. 저는 사랑하는 우리 원로 목사님, 또 사랑하는 이봉 And through the shepherd, and through the Miss Bong Lim Lee, and through our senior pastor, Dr. Sujin Lee, 까지 열심히 달려갈 것입니다. I will march forward vigorously until I reach the New Jerusalem. 여러분 모두에게 이런 하나님의 크신 축복이 함께하시기를. May all of you receive, may God's blessing be upon all of you. Let's reflect on today's message in our prayer. Здесь мы